Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama dan kita bisa mengikuti kajian yang nanti akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan insyaallah kajian kita akan mengangkat tema terkait bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Wajibatuna tujahal Quran. Tema ini merupakan lanjutan dari kajian rutin yang kita selenggarakan membahas kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadits, yang kita sudah sampai pada tingkatan atau sampai pada masalah tentang iman kepada Al-Quran. Dan sebelum memulai kajian, sedikit sa'adhkuru lakum at-tarjamah al-mujazah. Kita akan sebutkan sedikit biografi terkait pembicara di kesempatan kali ini. Beliau adalah Asy-Syaikh Asim, Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan beliau pernah menjadi murid dari Syekh Albani ketika beliau di usia SMA sampai lulus. Lalu kemudian beliau mengikuti kuliah jurusan fikih dan usul fikih, kuliah syariah di Universitas Islam Madinah sampai pada tingkatan doktoral. Dan selama di Madinah beliau bertemu dengan banyak masyayikh, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Dan saat ini aktivitas beliau adalah sebagai mudarris, sebagai pengajar di King Saud University di Jamiah Al-Imam di Riyadh. Dan insyaallah nanti kita akan sampaikan kepada beliau sedikit pengantar terkait kondisi jamaah. Fadilat Asy-Syaikh hafizakallah wa ra'ah, hadhil khudur aktsaruhum al-amilun wa minhum mudarris fi jami'ah hukumiyah wa minhum tullabul ilmi wa minhum al-uzzab wa fi ayyi al-mihan ja'u lid-dirasah wa hadha al-kitab alladhi darasnahu usbu'iyan al-wajiz fi aqidatis salaf ashabil hadith wa wasalna fil imani bil Qur'an wa ma yata'allaqu bihi wa ma qarrarahu ahlu sunnah والرد على المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. والآن إن شاء الله نأخذ الموضوع يتعلق بالقرآن، واجباتنا تجاه القرآن. نعم، ثم نواصل إلى الدرس. نترككم مع الشيخ وإليه فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في صبيحة هذا اليوم. طلب مني أن أتحدث عن هذا الموضوع، واجبنا تجاه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. يقول تميم الداري رضي الله عنه: قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
فالموضوع هنا يتعلق بالنصيحة تجاه القرآن. النصيحة تكون للقرآن، بمعنى ماذا يجب على المسلم تجاه هذا الكتاب العظيم. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah, kemudian beliau mengucapkan ucapan tarhib, sebuah ucapan penghormatan untuk para jamaah sekalian. Semoga di pagi hari ini penuh dengan keberkahan. Lalu beliau menyampaikan bahwa beliau diminta untuk menyampaikan sebuah kajian yang berkaitan dengan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat. Lalu sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapakah ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat yang harus kita tunaikan adalah nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat secara umum. Maka pembahasan kita di pagi hari ini akan membahas tentang an-nasihatu lil Quran, nasihat kita terhadap Al-Quran. Dan yang dimaksud adalah bagaimana kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran. أما فضائل هذا القرآن فهي عظيمة، ولسنا بصدد بيانها. فهذا القرآن الذي أخبر الله عز وجل عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا القرآن الذي هو الحق المبين، والذي هو فرقان، والذي هو نور، وهذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفضائل القرآن كثيرة، وهذه كلها تحتم علينا أن نعلم ونعرف ما واجباتنا تجاه هذا الكتاب العظيم. Beliau menyampaikan bahwa keutamaan Al-Quran sangat banyak sekali. Keutamaan baik yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri berkaitan dengan fadail Quran sangat banyak sekali. Dan di antaranya adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, yang melakukan amal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ada di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan yang lainnya. Dialah Al-Furqan, dialah Al-Hadi, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi. Tidak pernah bercampur dengan kebatilan, baik sejak masa silam maupun selamanya yang akan datang. Dan fadilah-fadilah yang lainnya sangat banyak sekali menuntut kita untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. ويمكنني أن ألخص الواجبات التي تجب على المسلم تجاه كتاب الله عز وجل
في 7 أمور. الأول الإيمان به، الثاني تدبره، الثالث ترتيله، الرابع العمل به، الخامس تعاهده، السادس توقيره وتعظيمه، السابع الذب عنه فيما ينسب إليه من أهل الكفر والإلحاد والفرق الباطلة. هذا على سبيل الإجمال. أرى أنه يحيط بجوانب لعله من أعظم ما يجب علينا تجاه هذا القرآن. Kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau akan menyampaikan beberapa kewajiban secara ringkas yang harus ditunaikan oleh seorang muslim terhadap Al-Quran. Beliau sebutkan secara global ada 7 kewajiban. 7 kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimaninya. Yang kedua, mentadabburinya. Yang ketiga, tartiluhu, membacanya dengan menunaikan hak baca secara tartil. Yang keempat, mengamalkan kandungannya. Yang kelima, berusaha untuk menghafalnya. Yang keenam, berusaha untuk menghormatinya, memuliakannya, dan memuliakan orang yang membawa Al-Quran. Ada yang ketinggalan? Saya ulang ya. Al-awwal, yang pertama, mengimaninya, al-imanu bihi. Al-thani, yang kedua, tadabburuhu, mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, al-thalith, tartiluhu, membacanya dengan tartil. Yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkan isi kandungannya. Yang kelima, at-ta'ahud bil Quran, berusaha untuk menghafalkannya. Yang keenam, menghormati dan memuliakan Al-Quran. Yang ketujuh, membela Al-Quran dari celaan apapun yang diberikan oleh orang kafir, orang munafik, atau keyakinan menyimpang yang disampaikan oleh ahlul batil. Keyakinan yang menyimpang yang disampaikan oleh ahlul batil terhadap Al-Quran. Inilah secara global gambaran kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang harus ditunaikan. Nah, وسنتكلم إن شاء الله تعالى بما يفتح الله عز وجل به علي وييسره من هذه الجوانب، وهذا لا يعني الاستيفاء لأن الباب واسع والموضوع طويل، لكن أحاول وأجتهد في أن أبين أهم ما ينبغي في كل واحدة من هذه الأمور ال7 إن شاء الله. Baik, dan insya Allah beliau akan bahas dari 7 sisi ini terkait kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Meskipun kata beliau bahwa sebenarnya 7 ini tidak mencakup keseluruhan terhadap kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran. Dan beliau akan mencoba untuk menyebutkan bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan terkait 7 poin yang tadi beliau sampaikan. InsyaAllah. أما الأمر الأول وهو الإيمان بهذا القرآن، فيجب علينا أن نؤمن بأن هذا الكتاب، هذا القرآن، هو من كلام الله سبحانه وتعالى،
كل ما في هذا القرآن تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، فالكلام كلامه. فأنت لما تقرأ ألف لام ميم، فالألف هي كلام الله عز وجل، واللام كذلك، والميم كذلك، وهكذا كل حرف في القرآن تكلم الله عز وجل به. ونؤمن بهذا، وبأن الله عز وجل قد أنزله بهذه الألفاظ التي يقرأ بها. ولهذا العلماء يعبرون عن ذلك بأن الله تكلم به بحرف وصوت، يعني ليس كلاما نفسيا باطنيا لله، لا، وإنما تكلم الله عز وجل به كلاما ظاهرا وليس كلاما نفسيا داخليا. هذا صرف لكلام الله عز وجل عن حقيقته، وتأويل باطل فاسد. Yang pertama adalah beriman kepada Al-Quran. Dan bentuk mengimani Al-Quran adalah mengimani bahwa kitab ini merupakan kalamullah. Dan semua isi Quran Allah yang memfirmankannya. Semua isi Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, alif kalamullah, huruf lam juga kalamullah, mim juga demikian. Semua huruf yang ada dalam Al-Quran adalah kalamullah. Kita wajib mengimani hal ini, juga mengimani bahwa Allah turunkan Al-Quran berisi lafaz, dan di situ terdapat huruf dan suara. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan huruf dan suara. Allah berfirman, ada suaranya, bisa ditulis hurufnya. Dan bukan kalamun nafs, bukan kalam nafsi, sebagaimana yang pernah kita bahas, yaitu suara batin. Bukan kalamun nafsi atau suara batin. Namun Al-Quran adalah kalamullah yang di situ ada hurufnya, zahir, bisa didengar dan bisa ditulis. Sementara yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamun nafsi, suara batin, ini adalah bentuk penyimpangan dan takwil yang tidak benar. Nah, ونؤمن بأن هذا الكتاب ناسخ لجميع الكتب السابقة، فهذا القرآن هو المهيمن على غيره، وهو الذي يجب الإيمان به، مع الاعتقاد بأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو بعيد عن التغيير والتبديل، إذ الله عز وجل قد تكفل بحفظه، حيث قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan kita juga wajib untuk mengimani bahwa Al-Quran, kitab ini, merupakan nasikhun, merupakan pengganti, penghapus dari kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran merupakan muhaimin, standar ketika ada perbedaan, maka rujukannya adalah Al-Quran. Dan itu yang dimaksud dengan al-muhaimin, menjadi standar ketika ada perbedaan, maka yang benar adalah Al-Quran. Sehingga ketika ada perbedaan antara isi Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, maka yang benar adalah Al-Quran. Itulah sifat muhaimin. Dan kita yakin bahwa Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak pernah bercampur dengan kebatilan. Sejak Al-Quran itu diturunkan sampai seterusnya hingga ke depan tanpa batas waktu. Sehingga ketika Quran diturunkan, gak ada kebatilan yang mencampurinya. Dan selama
masa hidup ini Al-Quran juga tidak akan bercampur dengan kebatilan. Al-Quran jauh dari segala bentuk perubahan. Tidak mungkin adanya perubahan terjadi dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri yang menjamin menjaga Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menjaga Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Nah. Wa nu'minu bi kulli ma akhbara Allah azza wa jalla an fi hadha al-Quran wa na'mal bi dhawi dhalik مما أمر به ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن بمحكمه وأما المتشابه فنرده إلى الله سبحانه وتعالى. Kita mengimani bahwasanya atau kita mengimani semua berita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan kandungan maknanya. Kita mengimani ayat-ayat yang muhkam, yang maknanya jelas. Kita mengimani ayat-ayat yang muhkam, yang maknanya jelas. Sementara untuk ayat yang mutasyabih, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. والأمر الثاني قبل الثاني، ولا شك أن الإيمان بهذا القرآن يستلزم الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل قد أمرنا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكما أمر في آيات كثيرة وأطيعوا الله ورسوله، وحذر من عصيان الله ورسوله في آيات كثيرة. كل ذلك دلالة على وجوب الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الإيمان الحق بكتاب الله يستلزم يقينا الإيمان بالسنة التي هي موضحة ومبينة لكتاب الله عز وجل. وقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وأمره بتبيانه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول بيان هذا القرآن، أداؤه كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أن يبين المجمل في هذا القرآن، وأن يوضح ما في هذا القرآن لكي نسير على ضوء هذا. فالله سبحانه قد قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كيف نصلي؟ من التكبير إلى التسليم. كل هذه الهيئات على وجه التفصيل لا نجدها إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا صلى مرة بأصحابه على المنبر، صعد المنبر وصلى إماما ورقى الدرجات وهو يصلي مرتفعا والناس خلفه. ولما فرغ من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا، أي صليت بمكان مرتفع وأنتم تنظرون كيف أصنع، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا لا يوجد عبادة من العبادات إلا نجد السنة أوضحت وبينت. فالذي يعرض عن السنة
حقيقة أمره معرض عن القرآن الذي أمر بالسنة. والذين لا يؤمنون بالقرآن وإن تسموا بأنهم قرآنيين فهذه التسمية حقيقة باطلة، لأن القرآن يستلزم وجوبا بلا مراء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يقال القرآنيون هو تنزلا من حيث أنهم يدعون أنهم أهل القرآن، ولكنهم هم أهل الباطل، لا القرآن اتبعوا ولا وراء الحق ذهبوا، ولكنهم أهل باطل. أهل الإسلام أهل السنة هم أهل القرآن، ولهذا لم يقال فضائل القرآن وآداب القرآن ومن أهل القرآن، المراد به أهل القرآن والسنة، لأن السنة لازمة لفهم كتاب الله عز وجل. ولا يمكن لإنسان على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أن يفسر كلام الله مهما بلغ من العلم بلغة العرب دون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لفهم كل إنسان القرآن كما يشاء. أنت تفهم شيء، هذا يفهم بوجه آخر، هذا يفهم بوجه آخر، وهذا لا يكون دينا. الله عز وجل جعل هذا حجة للناس، والحجة لا تكون إلا بالشيء البين الجلي الواضح الذي يحاسب الإنسان على ضوئه. ما شاء الله. أطلت عليك. نعم ما شاء الله. معذرة. خرجنا اليوم عن العادة. إن شاء الله. بسم الله. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Sebelum beliau membahas poin yang kedua, beliau menyampaikan bahwa di antara konsekuensi mengimani Al-Quran adalah mengimani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menegaskan dalam banyak ayat tentang posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Dan Allah juga perintahkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga perintahkan agar ketika kita mengalami perbedaan pendapat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan Allah juga perintahkan wa ati'ullaha war rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Selain itu, Allah juga memberikan peringatan keras bagi orang yang durhaka kepadanya dan durhaka kepada Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sang Rasul sebagai penjelas bagi Al-Quran. Mengimani Al-Quran yang benar berkonsekuensi, yastalzim, berkonsekuensi untuk mengimani sunnah yang merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Dan bentuk penjelasan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran, kata beliau, al-bayanu yakunu naw'ain, penjelasan ada dua. Yang pertama adalah ada'uhu kama unzila alaihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan Al-Quran persis seperti yang Allah turunkan kepada beliau. Beliau membacakan Al-Quran persis seperti yang Allah turunkan
kepada beliau. Yang kedua adalah memberikan penjelasan untuk kalimat global, perintah global yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya firman Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, lakukanlah ruku' bersama orang-orang yang salat berjamaah. Bagaimana cara kita salat? Bagaimana kita bisa menunaikan zakat? Semuanya kembali kepada bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak mungkin bisa menjalankan perintah yang sifatnya global semacam ini kecuali dengan melihat bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Beliau berdiri, ruku, dan ketika sujud beliau mundur lalu sujud di bawah. Kemudian seusai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tammu bihi wa lita'lamu salati. Aku lakukan semacam ini agar kalian bisa mengikutiku bagaimana aku salat dan agar kalian bisa mengetahui bagaimana cara aku salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Maka tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan sunnah Nabi SAW yang menjelaskannya. Dan orang tidak dikatakan beriman kepada Al-Quran kecuali jika dia mengimani sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan satu fenomena. Sebagian orang yang menyebut dirinya dengan Qur'aniyun, yang dia mengatakan bahwa dalil hanya dari Al-Quran, sementara dia tidak mengakomodir dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun istilah semacam ini adalah istilah yang tidak benar, tapi barangkali mereka menggunakan istilah Qur'aniyun untuk mengklaim, hadza iddia, itu adalah sebuah klaim bahwa mereka ahlul Quran. Namun ini adalah istilah yang batil, klaim yang batil, karena jika mereka adalah ahlul Quran, seharusnya mereka menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin orang bisa beriman kepada Al-Quran sementara dia tidak mau menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga hakikatnya ahlul Quran, mereka adalah ahlul Qur'ani was sunnah. Ahlul Quran hum ahlul Qur'ani was sunnah. Disebut sebagai ahli Quran berarti dia adalah orang yang menerima Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak mungkin orang bisa memahami Al-Quran kecuali kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman terhadap Al-Quran tidak bisa dikembalikan kepada masing-masing kita. Si A punya pemahaman A, si B punya pemahaman B. Lalu masing-masing dikembalikan kepada pemahaman masing-masing. Itu tidak mungkin terjadi, sehingga semuanya harus ada acuannya, dan itu adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah ala salamah. Alhamdulillah ala salamah. أوضح أمرا بأنه من مهام السنة ووظيفتها مع كتاب الله عز وجل أنه هنالك أحكام جاءت بها السنة ولم ترد في القرآن، ينبغي أن يعلم هذا، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك. فكل ما جاء في السنة يجب الإيمان به. Dan ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan posisi sunnah dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Di sana terdapat hukum-hukum dalam sunnah yang itu tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antara yang beliau contohkan, misalnya haramnya
berpoligami, menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya atau dengan keponakannya. Termasuk diantaranya adalah haramnya makanan atau binatang yang bertaring dan dia binatang buas yang bertaring yang memangsa makanannya, memangsa binatang yang lain dengan menggunakan taringnya. Ini semuanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Nah. الأمر الثاني من الواجبات تجاه هذا القرآن العظيم تلاوة هذا القرآن وترتيله. الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يتلون هذا الكتاب لما قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه إلى آخر الآيات، هذه كلها لفضيلة ومنزلة ترتيل وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. Kewajiban yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan tartil, artinya memenuhi hak huruf-hurufnya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang membaca Quran dengan tartil. Seperti di firman Allah surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka adalah orang-orang yang diberi kitab dan mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan bacaan yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Dan Allah juga memuji orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah firmankan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa atuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitabullah, wa aqamus salah, dan dia menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan rizki yang Allah berikan kepada mereka baik secara rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah. وهذه التلاوة لكتاب الله عز وجل تشمل الأوقات في الليل والنهار، كما جاء في حديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل والنهار. لذا جاء أيضا في القرآن في فضل قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذا يدل على أن هذا القرآن ينبغي أن يقرأه الإنسان ويسعى ويجتهد في كل أوقاته. Dan termasuk di antara bentuk membaca Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah membaca Al-Quran di siang maupun malam, baik siang hari maupun malam hari. Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran baik siang maupun malam. Beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad dalam bentuk ghibtah, yaitu mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kecuali untuk dua orang. Salah satunya, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang diberi oleh Allah Al-Quran dan dia tunaikan Al-Quran itu siang dan malam. Artinya dibaca siang dan malam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji
orang yang melakukan qiyamul lail dengan membaca Al-Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, di mana mereka berdoa kepada Allah diiringi dengan rasa harap dan rasa takut. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Sehingga Al-Quran harus dibaca di setiap waktu yang dimiliki oleh setiap muslim, baik siang maupun malam. Nah. وهذا الأمر تلاوة القرآن وترتيل القرآن يدخل فيه فضل تعلمه وتعليمه، إذ لا يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يرتل القرآن على وجه صحيح إلا إذا تعلم القرآن وسمعه من المشايخ الذين تلقوا هذا عن شيوخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء كما نعرف في الحديث: من قرأ حرفا من كلام الله من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهكذا القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. فإقراء القرآن والتدريس له فضل عظيم، وعلينا أن نخلص لله عز وجل في ذلك، في التدريس، في من يدرس ويعلم، وفي الطلب. Dan termasuk bagian dari kewajiban membaca Al-Quran adalah berusaha untuk belajar dan mengajarkannya. Turunan dari kewajiban membaca Al-Quran adalah belajar dan mengajarkannya. Karena tidak mungkin seseorang bisa membaca Al-Quran dengan benar kecuali dengan belajar. Talaki dari syuyukh, talaki dari guru. Kemudian dia setorkan Al-Quran itu kepada guru dengan cara sebagaimana yang pernah diajarkan oleh gurunya sebelumnya, dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan bagi orang yang banyak atau rajin mengajarkan ataupun belajar Al-Quran. Dalam sabda beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran orang mendapatkan keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man qara'a kitaballah fahuwa lahu bikulli harfin hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia mendapatkan pahala dari setiap huruf. Satu huruf dilipatkan 10 kali. Sehingga satu huruf dia mendapatkan 10 pahala. Dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Yakunu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Dia akan menjadi syafaat bagi orang yang rajin mempelajarinya dan membacanya kelak di hari kiamat. Untuk itu kita harus ikhlas. Ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran, ikhlas dalam membaca. Semoga dengan ini bisa mengantarkan kita mendapatkan pahala yang besar dalam mempelajari Al-Quran. الأمر الثالث وهو تدبر هذا القرآن. الله عز وجل أخبر عن هذا الكتاب العظيم فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا الكتاب العظيم، الكتاب المبارك الذي هو شفاء وهدى ونور وفرقان، هذا الكتاب أنزل لكي يتدبره المسلم المؤمن بالله عز وجل، لا ليقرأه ولا يعي ما يقرأ في كتاب الله. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها. هذا القرآن الذي أخبر الله عز وجل عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الناس، من خشية النار، من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا البيان وهذا التشبيه من ربنا عز وجل لعظم شأن هذا القرآن، وبأن الصخر يتشقق خوفا من الله عز وجل لو أنزل على الجبال وعلى الصخور، فكيف بالقلوب القاسية التي لا تلين بذكر الله عز وجل ولا تطمئن إذا سمعت كلام الله. ولا يمكن أن يخشع الإنسان بالقرآن ويطمئن للقرآن عند القراءة إلا إذا فهم معاني القرآن، فهم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الوجه الذي يليق به عز وجل، وهو أعظم ما يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته. فلما يقرأ المؤمن ويتدبر كلام الله ويفهم كلام الله، والصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يقرأوها ويتدبروها ثم يعملوا بها. تدبر القرآن آثاره عظيمة في الاطمئنان في الدنيا والآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يمكن أن يحصل الاطمئنان التام القوي إلا عند التدبر والفهم لما يقرأ الإنسان، لما يسمع. هذا الذي يعي. فلا سبيل إلى الاطمئنان والراحة وإلى الخشوع في صلواتنا إلا إذا نوقن بما نقرأ ونعي ونفهم ما نقرأ عندما نقرأ الفاتحة ونسمع الفاتحة وغير ذلك من السور التي نقرأها. فلما نفهم كلام الله عز وجل هذا له أثر عظيم علينا في الخوف من الله سبحانه وتعالى والرغبة والإقبال عليه عز وجل والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran. Kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tujuan besar Allah turunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, itulah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Sehingga Allah turunkan Al-Quran dengan tujuan agar manusia mentadaburinya. Dan Allah sebut dalam ayat ini, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, mubarakun, sehingga siapa yang membacanya mendapatkan keberkahan, siapa yang mempelajarinya akan mendapatkan keberkahan. Dan Allah menyebut orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran sebagai manusia yang hatinya terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah manusia mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran ataukah hatinya terkunci? Dan Allah membuat permisalan. Allah membuat permisalan bagaimana gunung andaikan dia menerima Al-Quran. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan bisa lihat gunung itu khusyuk, ketakutan, sampai hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan permisalan
Bagaimana jika sebuah gunung bisa hancur, pecah ketika dia menerima Al-Quran? Maka bayangkan dengan orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras, kenapa dia tidak bisa lembut terhadap Al-Quran? Dia tidak bisa merenungkan makna Al-Quran. Karena itu manusia tidak akan mungkin bisa mendapatkan ketenangan pada saat dia bersama Al-Quran, kecuali dengan mentadaburinya. Manusia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan kecuali jika dia paham maknanya. Dia paham sifat Allah, dia paham nama Allah, dan dia bisa merenungkan kandungan dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat, kondisi mereka annahum la yatajawazuna 10 ayatin min kitabillah. Mereka tidak melebihi 10 ayat saat mereka belajar Al-Quran, sampai mereka berhasil selesai membacanya, mereka menghafalnya, mentadaburi ayatnya, dan mengamalkannya. Dan dengan tadabbur, orang juga bisa mendapatkan ketenangan. Dengan tadabbur, orang bisa mendapatkan ketenangan. Sebagaimana yang Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah, peringatan yang Allah turunkan, hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Tidak ada cara untuk bisa khusyuk dalam salat kecuali ketika orang bisa merenungkan apa yang dia baca, merenungkan surat Al-Fatihah dan surat yang dia baca setelahnya. Karena itu ketika orang itu tidak bisa paham kalamullah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan ketika membaca kalamullah. Selain itu, orang yang tadabbur akan menjadi cinta kepada Al-Quran, punya perhatian terhadap Al-Quran, sehingga kunci untuk bisa menjadi manusia yang sukses dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah berusaha untuk tadabbur terhadap Al-Quran. لهذا نجد أيها الإخوة أن كبار قراء الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الأئمة الكبار الفقهاء، وذلك لتدبرهم كتاب الله، ليست عناية بالقرآن دون تدبر وفقه له. كان ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة الذين لهم العناية الكبرى بكتاب الله عز وجل، كانوا من كبار فقهاء الصحابة، مما يدل على أنه ليس هنالك فصل بين القراءة وبين التدبر وبين الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, dulu para sahabat yang mereka menjadi rujukan dalam masalah Al-Quran, kibaru ashabin Nabi SAW min ahlil Quran, dulu para sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah Al-Quran, mereka adalah kibarul fuqaha, mereka adalah ulama besar di kalangan para sahabat. Min ajli tadabburihi, disebabkan karena kekuatan mereka dalam mentadabburi Al-Quran, kemampuan mereka dalam mentadabburi Al-Quran. Beliau sebutkan beberapa contoh: Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah orang-orang yang kibar, gunung-gunung dalam masalah Quran. Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya merupakan gunung-gunung dalam masalah Al-Quran, dan mereka juga sekaligus gunung-gunung dalam masalah fikih. Yang ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pembedaan antara orang yang ahli Quran dengan orang yang ahli syariah, yang ahli dalam masalah fikih. Sebab siapa yang merenungkan Quran, maka dia akan bisa mendapatkan kesimpulan fikih yang benar. الأمر الرابع العمل بموجب هذا القرآن. أفردت العمل عما سبق عن القراءة أو عن التدبر، وإن كان في الحقيقة ترتيل القرآن داخل أو يدخل فيه العمل، كما ذكر ذلك المفسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته،
أي يعملون به مع تلاوتهم له يعملون به. ولما قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والعمل داخل في القرآن، ومن الواجب تجاه هذا أن نعمل، لا أن نقرأ ونفهم ولا نتخطى ذلك إلى العمل، بل العمل واجب ومطلوب. وما ذكر الإيمان إلا ذكر العمل بعده، مما يدل على أنه يجب مع الاعتقاد العمل ولا ينفك عن الاعتقاد. Kewajiban kita yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Saya sendirikan bagian ini setelah kita menyebutkan tentang kewajiban membaca dan mentadabburi Al-Quran. Alasannya karena mengamalkan Al-Quran adalah poin tambahan setelah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Meskipun tartil Al-Quran, membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, bagian dari mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 121 yang tadi sudah kita baca, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan menunaikan bacaan yang benar. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan, makna haqqa tilawatih mencakup mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran kandungannya juga mengamalkan isinya. Karena itu pembahasan tentang mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita langkai. Di samping itu, ketika kita berbicara iman terhadap Al-Quran, maka gandengannya adalah amal. Antara iman dengan amal ini dua hal yang tidak boleh kita pisahkan. Sehingga setiap kali disebut iman, maka di situ harus beriringan dengan amal. Nah, الأمر الخامس تعاهد هذا القرآن. التعاهد لهذا القرآن بأن يقرأ دوما ولا يهجر. وهجر القرآن له معاني متعددة، من ترك التلاوة، ترك التدبر، ترك العمل به، ترك الدعوة إليه. فتعاهد القرآن بالاستمرار بقراءته والعمل به وتدبره وبمراجعة حفظه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا القرآن فهو أشد تفلتا من الإبل في معاقلها. وما مدارس التحفيظ التي يدرس فيها الطلبة إلا هي من المدارس التي يتعاهد فيها القرآن ويتعلم حفظ كتاب الله عز وجل. ولكن الإنسان عليه إذا أكرمه الله بالحفظ أو بحفظ ما تيسر أن يتعاهد ما حفظ ويراجع هذا ويجعل لنفسه جدولا أو برنامجا لكي لا يتفلت منه هذا القرآن العظيم. وهذه من الحقوق لهذا الكتاب العظيم. وكلما كان الإنسان ذاكرا لربه تاليا لكتابه كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد عن سبل الشيطان وخطواته. Kewajiban yang kelima adalah ta'ahudul Quran. Kalau tadi saya terjemahkan menghafal, beliau kasih penjelasan lebih luas, yaitu memberikan perhatian. Dalam arti kita terus membacanya dan terus untuk mempelajarinya, dan jangan sampai menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran. Jangan sampai kita melakukan hajrul Quran, memboikot Al-Quran. Dan memboikot Al-Quran itu bentuknya beragam, kondisinya bertingkat. Boikot Al-Quran itu bentuknya beragam.
kondisinya bertingkat. Ada boikot Quran dalam bentuk tidak membacanya, jarang membacanya, tidak mau merenunginya, tidak mau mempelajarinya, termasuk tidak mau mendakwahkannya. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita agar kita memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Beliau bersabda, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih. Berikanlah perhatian besar terhadap Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi ma'akiliha. Sungguh Al-Quran itu lebih gampang hilang dari benak seseorang, lebih gampang hilang dari hafalan seseorang dibandingkan onta dari tali kekangnya. Onta gampang hilang dari tali kekangnya karena dia berusaha untuk melepaskan dirinya. Al-Quran lebih gampang hilang dibandingkan onta hilang dan lepas dari tali kekangnya. Dan makna dari hadis ini adalah perintah agar siapapun yang belajar Quran, membaca Quran, agar dia berusaha untuk menjaganya. Terutama bagi mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Kewajiban dia adalah berusaha untuk menjaga dengan cara murajaah, mengulang hafalan, dan buat jadwal khusus untuk murajaah Al-Quran, agar Al-Quran ini tidak hilang. Dan salah satu di antara kelebihan orang yang dekat dengan Al-Quran, berarti dia banyak mengingat Allah, maka dia akan semakin jauh dari godaan setan. Sehingga mereka yang punya perhatian terhadap Al-Quran akan memiliki kelebihan, dia tidak mudah diganggu oleh setan. Nah. الأمر السادس توقير هذا القرآن، تعظيم هذا القرآن، إجلال هذا القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب يحتاج أن يحترمه المسلم، يصونه عن أي شيء، عن أي أذى، وأن يحترم وفي أماكن تليق به، ولا يوضع فيه فوقه شيء من الكتب الأخرى أو من غير الكتب، أو يلقى على الأرض أو في أماكن لا يبالى بها، بل يجب أن يكون مصانا محافظا عليه. ولا شك هذه من تقوى القلوب، كما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من السفر بالقرآن إلى ديار الأعداء، ونهى عن السفر بذلك، وجاء في الرواية: حتى لا تناله يد العدو، بمعنى يقع للإهانة من هؤلاء الكفار. طبعا هذه مسألة لو خلا من ذلك وأرسل شيء من الآيات إلى بعض الكفار ويكون غير عرضة للإهانة لا ضير في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى الملوك وخاطبهم وذكر لهم بعض الآيات في كتابه الذي أرسل إليهم. الغرض أن صيانة القرآن عن أي أذى بأي نوع كان من الأمور الواجبة التي يجب أن يعتنى بها، وهي من الحقوق والواجبات علينا تجاه هذا القرآن العظيم. Kewajiban yang keenam adalah memuliakan, mengagungkan, dan menghormati Al-Quran yang merupakan kitabullah. Setiap muslim wajib menjaganya, menjaga Al-Quran, jangan sampai tersentuh dengan kotoran, jangan sampai berada di tempat yang tidak selayaknya untuk ditaruh Al-Quran, jangan sampai memposisikan Al-Quran di tempat yang enggak layak. Di antara yang beliau sampaikan adalah jangan meletakkan buku apapun atau benda apapun di atas Al-Quran. Sehingga jangan meletakkan kitab yang lain di atas Al-Quran.
Jangan melempar Al-Quran, jangan ditaruh di tempat yang tidak layak. Dan ini bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah. Ini bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya ini bagian dari ketakwaan yang lahir dari batin. Meskipun bukan berarti, dan beliau juga melarang Al-Quran dibawa ke negeri kafir. Nabi SAW juga melarang Al-Quran dibawa ke negeri kafir. Sehingga ketika orang itu melakukan safar, tidak ke negeri kafir, dia tidak diperbolehkan untuk membawa Al-Quran. Sampai disebutkan dalam riwayat, beliau menjelaskan alasannya. Hatta la tanaluhu yadul adu. Agar jangan sampai Al-Quran itu jatuh ke tangan musuh, lalu dirobek, dihinakan, dinistakan, dan seterusnya. Sehingga Al-Quran ketika jatuh ke tangan musuh, ke tangan orang kafir yang tidak menghormatinya, maka Al-Quran itu akan dihinakan oleh orang kafir. Meskipun bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk berkirim nasihat kepada orang kafir. Karena Nabi SAW pernah mengirimkan surat kepada orang kafir, raja-raja non-muslim, dan dalam surat itu terdapat kutipan ayat Al-Quran. Namun selama itu bisa dijaga kehormatannya, bisa dijaga kesuciannya, maka hal semacam ini tidak dilarang. Intinya adalah jaga Al-Quran baik-baik, jangan sampai dia berada di tempat yang tidak layak, terkena kotoran, dan seterusnya. Nah, الأمر السابع أو الحق السابع تجاه هذا الكتاب العظيم الذب عن هذا القرآن مما ينسب إليه من أهل الباطل، وهذا الأمر حقيقة هو مناط بأهل العلم، وهم الذين يتولون هذا. وهذا القرآن مصان عن أي نقص أو تبديل، وكذلك مصان بأن يدافع عنه. والله عز وجل يذب عن دينه ويسخر العلماء الذين يدافعون عن هذا القرآن وعما ينسب إلى الله عز وجل من تفسير باطل للقرآن ومن الافتراء على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لأن الله عز وجل قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Kewajiban yang ketujuh adalah berusaha untuk membela kesucian Al-Quran dari segala bentuk kebatilan yang dinisbahkan kepada Al-Quran, terutama kebatilan yang dinisbahkan oleh ahlul batil, orang-orang yang punya pemikiran menyimpang. Dan manusia yang paling berkepentingan dengan hal ini adalah ahlul ilmi, para ulama. Merekalah orang yang telah melaksanakan tugas ini, membela Al-Quran dari segala bentuk penistaan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh ahlul batil. Karena itu Al-Quran wajib dijaga dua hal. Al-Quran wajib dijaga dari dua sisi. Yang pertama adalah dijaga fisiknya. Dijaga fisik Al-Quran dengan cara apa? Tidak boleh diletakkan di tempat yang tidak terhormat, sebagaimana yang tadi kita telah sampaikan, yang telah kita bahas. Dan yang kedua adalah dijaga kehormatannya, yaitu dengan berusaha untuk kita bela. Jangan sampai ada penisbatan kebatilan yang disematkan ke dalam Al-Quran. Ada gelar yang batil yang disematkan ke dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membela Al-Quran dengan banyak ayat dalam Al-Quran di mana Allah membela ayat Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ketika orang kafir mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan Nabi, beliau bela. Ketika Al-Quran ini dikatakan sebagai asatirul awwalin, dongeng orang masa silam, dibela oleh Allah. Ketika Al-Quran dikatakan sebagai buatan Muhammad, dibela oleh Allah.
Sehingga Allah membela kehormatan Al-Quran. Sebagaimana Allah membela status Quran yang diterima oleh Nabi SAW. Karena itu setiap Muslim wajib membela Al-Quran, menjaga Al-Quran, baik membela dari sisi fisik maupun membela dari sisi kehormatannya. Nah, هذا القرآن الذي أخبر الله عز وجل عنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ثم تحداهم بأن يأتوا ولو ب10 آيات، ثم جاء التحدي بأن يأتوا ولو بآية من هذا الكتاب العظيم. هذا القرآن العظيم الذي هو معجز لا يستطيع أن يفي الإنسان حقه. ولو كنت أعلم أن الموضوع عن هذا لجعلته على مراحل متعددة أو مجالس متعددة، ولكن ضيق الوقت حكمنا وفاجأني الإخوة أمس بالعنوان بأنه حول هذا الموضوع، والإنسان شرف له أن يتعلم القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يتكلم عن فضائل القرآن. والعلماء رحمهم الله وجزاهم خيرا أبانوا عن ذلك، كما في كتاب الآجري رحمه الله تعالى، وكذلك في كتاب النووي وغير ذلك كثير في الآداب التي ينبغي أن يكون عليها تالي القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يتلون كتابه حق تلاوته ويقومون به آناء الليل والنهار. ووالله يا إخوة أن الإنسان لا يجد الراحة إلا بكتاب الله مع التدبر. وجربوا جدولا لأسبوع لا تقرؤون شيئا إلا مع التدبر، ولو صفحة واحدة كل يوم، وانظروا كيف يكون حالكم. ولكن نحن مقصرون، شغلتنا الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا لكل خير. وجزاكم الله خيرا على الحرص والاهتمام. والشيخ عمي ANB جزاه الله خيرا حرصه على الترجمة والموضوع أيضا. أسأل الله يبارك فيه وفي الجميع وفي كل من أعد لهذا اللقاء وأسهم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah mukjizat bagi Nabi SAW. Dan bentuk kemukjizatan ini telah dinyatakan dalam beberapa tantangan yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antaranya firman Allah di surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, andaikan jin dan manusia semuanya bersepakat untuk membuat kitab yang baru yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan mungkin mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain saling membantu. Meskipun satu sama lain saling membantu. Dan Allah juga melanjutkan tantangannya. Di ayat yang lain Allah memberikan tantangan agar manusia mendatangkan 10 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Tapi mereka juga tidak bisa menjawab tantangan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan tantangannya, dan Allah menantang mereka untuk mendatangkan 1 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka juga tidak bisa menjawab tantangan itu. Sehingga manusia tidak mungkin bisa menjawab tantangan Al-Quran, sebab ini bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW. Dan kita juga tidak mungkin bisa memenuhi seluruh hak Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa memenuhi seluruh hak Al-Quran. Lalu beliau sampaikan, andaikan beliau tahu
Kalau materi di pagi ini bertemakan tentang masalah kewajiban kita terhadap Al-Quran jauh-jauh hari, maka beliau akan mau jadikan daurah yang bertahap, yang membutuhkan waktu yang lama. Namun mengingat keterbatasan waktu, beliau hanya sampaikan poin-poin penting yang perlu diketahui oleh seorang muslim terhadap Al-Quran. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa para ulama memberikan perhatian dengan menuliskan beberapa buku yang berisi adab-adab terhadap Al-Quran. Di antaranya buku seperti yang ditulis oleh Al-Ajuri, Masmul Kitab alladhi allafahu Al-Ajuri fi adab Al-Quran. ليس التبيان At-Tibyan An-Nawawi. التبيان أظن آداب حملة القرآن. Adab Hamalatul Quran. Kemudian juga yang ditulis oleh An-Nawawi yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian beliau menyampaikan, wallahi, demi Allah, beliau dahului dengan sumpah, demi Allah, manusia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan kecuali dia membaca Al-Quran dan berusaha untuk mentadaburinya. Lalu beliau kasih tugas kepada jamaah sekalian. Coba sediakan satu waktu Anda membaca Al-Quran plus tadabbur walaupun hanya satu muka saja. Selanjutnya rasakan pengaruhnya. Lihat pengaruhnya. Hada wajibatul manjil, ya. Al-Ajuri Akhlaq Hamalatul Quran, ismi kitab. Kitab yang ditulis oleh Al-Ajuri adalah Akhlaq Hamalatul Quran. Akhlaq Hamalatul Quran. Akhlaq Hamalatul Quran. Nawawi At-Tibyan. Naam. Kitab yang ditulis oleh An-Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik, beliau memberikan tugas, coba baca satu halaman plus renungkan maknanya semampu yang bisa kita jangkau. Selanjutnya rasakan bagaimana pengaruhnya. Karena setiap hamba tidak akan mungkin bisa mendapatkan ketenangan yang sejati kecuali dengan membaca Quran dan sekaligus mentadaburinya. Dan beliau doakan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, dimudahkan oleh Allah taala untuk bisa membacanya ana al-laili wa ana an-nahar, baik di waktu malam maupun siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala menerima dari setiap amal yang kita lakukan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sampaikan jazakumullahu khairan ala hadhil muhadarah at-tayyibah al-mati'ah. Nastafidu minha kathiran wa nahfadhu sab'a al-wajibat tujah al-Quran alladhi yajibu ala kulli muslimin ta'ahuduhu. Tayyib. Wal'an majal lis-su'ali wal-jawab. Al-Syekh sayu'ti ba'd al-as'ilah wal-khudur al-jalisun sawfa yujibun. Hunaka ba'd al-hadiyah insyaallah. السؤال الأول ذكرنا 7 حقوق تجاه هذا القرآن العظيم، من يذكرها من غير أن ينظر فيما كتبه؟ شرط. Baik, kita tadi sudah menyebutkan 7 kewajiban terhadap Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkannya tanpa melihat catatan? شرط. تفضل. التوكيل والتعديم الذب. تم 7 كذا ما شاء الله تم جاوب. خلاص تفضل. الحمد طيب لله. السؤال الثاني، السؤال الثاني، من يأتيني بدليلين بآيتين من القرآن على وجوب تحكيم السنة والتحاكم إليها؟ sebutkan 2 dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya mengamalkan sunnah, mengimani sunnah, dan posisi sunnah terhadap Al-Quran. آيتين. ننوع غيركم. تفضل. ما شاء الله. جميل. وما نهاكم عنه فانتهوا.
وأطيعوا الله. نعم. طيب جيد. الحمد لله. أحسنتم. طيب من أهل القرآن على الحقيقة؟ Pertanyaan yang ketiga, siapakah sebenarnya ahlul Quran itu? أهل القرآن على الحقيقة من هم؟ Siapakah sebenarnya ahlul Quran? تفضل. Al-ijabah bil arabiyah. Pakai bahasa Arab. مسموح مش مشكلة. نتسامح. Boleh dengan bahasa Indonesia. جائز جائز. لماذا؟ بين وضح. Jelaskan kenapa? توضيح. Tafhamunahu ya Syekh? لا. Coba pakai bahasa لو Jawa. تزوجنا ونفهم لكن ما نفهم. Masya Allah. Oke. Nah, gua mudarris fi Jami'ah Hukumiyah, Masya khiris Allah. minal Yaban ya. Lulusan Jepang ya. Khiris minal Yaban min Jami'ah fil Yaban. Masya Allah. طيب. Yujibu ahlul Quran hum ahlus sunnati wal Quran. Limadha? Lianna sunnah huwal bayanu lil Quran. Fama lil insani ay yafhamul Quran illa bi at-tahakkum ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. جيد. جزاك الله خير. أحسنت. أحسنتم. من يأتيني بثلاثة أحاديث ذكرناها في هذا المجلس؟ Siapa yang bisa menyebutkan 3 hadis yang tadi kita sebutkan di majelis ini? Masya Allah. تفضل. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. جميل. ممتاز. تنظر في الكتاب أو أين تنظر؟ Lihat catatan, Mas. بقي واحد. من قرأ حرفا Man qara'a harfan من كتاب الله فله. ثم أكمل. طيب خلاص ماشي. ما شاء الله. أنا كونه حاول، أقول حاول بلغة العربية فهذا جيد. ما شاء الله. هذا تفسير الصلاة. ما شاء الله. موضوع كتاب تفسير الصلاة. ما شاء الله. يبين معاني ما قاله المسلم في الصلاة. ما شاء الله. جميل. تدبر الفاتحة. جميل. ما شاء الله. يعني هذا الجائزة الأخيرة تفسير الصلاة. قلنا أن تلاوة القرآن والذي يعنى بالقرآن حقيقة يجب أن يكون متدبرا عالما بما يقرأ، وكلما ازداد علما وتدبرا في القرآن كلما كان يعني ألصق بالفقهاء والمفتين. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانت لهم عنايات كبيرة بالقرآن المشاهير منهم كانوا مفتين وفقهاء، وذكرنا بعض الصحابة. من يذكر لي 4 منهم؟ Tadi kita telah membahas bahwa orang yang membaca Quran dan mentadabburinya, maka dia akan bisa memahami dengan benar. Dan tadi kita telah menyebutkan ada beberapa nama sahabat. رفع يده هناك. Insyaallah. أين؟ Ibnu Mas'ud. ابن مسعود. 4 sahabat ya. Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. جيد. رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم موجود من الكبار. لكن هذا فتفضل هذا لكم. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah punya buku ini Pak? Sudah? Oh belum. وجزا الله خير الشيخ على يعني هذه الهدايا القيمة، يعني وجعل هذا في ميزان حسناته. وبارك فيكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم
في بيوت الله يعني يقرؤون كتاب الله ويتعاهدونه فيما بينهم، وإلا يعني غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وما جاء في هذا الفضل العظيم. فهنيئا لمن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، وما أعظم مجالس القرآن. فعلينا أن نحيي هذه المجالس يا إخوة، ليس في المساجد، في بيوتنا. ينبغي لكل بيت أن يجعل مجلسا مع أهله، مع زوجته، مع أولاده وبناته، في كل أسبوع مرة أو مرتين أو 3 أو أكثر، ولا يهمل ذلك، وفيها خير كبير، خير عظيم. أسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga majelis ini termasuk di antara majelis sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, turun rahmat dan keberkahan darinya. Dan bersyukurlah bagi mereka, berbahagialah bagi mereka yang rajin membaca Al-Quran. Tidak hanya ketika berada di majelis, di masjid, namun juga berada di rumah. Dan beliau berpesan, kalau bisa di setiap rumah kita, dalam sepekan bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali, ada satu majelis khusus di mana kita membahas Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berusaha mempelajarinya. Karena dengan demikian maka rumah kita akan menjadi rumah ahli Al-Quran. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita di kesempatan kali ini, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang punya perhatian besar terhadap Al-Quran. Demikian untuk sesi yang pertama. Thumma ba'da hadha na'khud ar-raha rubu' as-sa'ah yakfi insyaallah. Baik. Wa nuwassil ad-dars fil 'ashirah fi sa'atil 'ashirah. Nah, insyaallah kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan sambung dengan materi berikutnya. Wal as'ilah minal khudur sanaqra fi majlis tsani, di sesi yang kedua insyaallah. Sehingga silahkan kumpulkan bagi yang sudah punya pertanyaan agar dikirim segera ke panitia agar nanti bisa kita bacakan di sesi yang kedua. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.